Donc ça sera une conférence de presse d'après-match avec l'entraîneur en chef le leader, c'est Hussein Boucha, et le gardien de but c'est Zohir Aroudi. Vous pouvez commencer vos questions un peu rapidement s'il vous plaît parce qu'ils ont un rôle. شفنا اليوم فريقك ثابت تقريبا على خطه دفاعيه، كان هناك تجمع وفيما جعل المرتدات. هل جئتم بنية عدم تلقي اهداف بالخساره؟ وكيف المفروض فريق الاتحاد؟ طبعا شيء عادي جدا انه دابا الكره الحديثه خاصك تدافع في الوقت اللي خاصك تدافع فيها، خاصك تهاجم، خاصك تهاجم. صحيح انه الاتحاد العاصمه اللي شفنا معروف من خلال المقابلات السابقه انه تيشجع دائما في الميدان ديالو، باستثناء اخر مقابله اللي تاع 11-0. تنظن انه كان الهاجس الاول هو انه التشكيل ديالو ما تبقاش هدف، ولكن كانت دائما النيه اننا نخطفوا هدف اللي ممكن يكون يعني الثمن ديالو التقدم ديالو ثقيل يعني في التاهل. مع الاسف انه المحاولات اللي شفنا ما تماش، يعني كانت تقريبا على 4 أو 5 ديال المحاولات ديال التسجيل. بالمقابل انا تنظن انه الاسماء في المقابله في المستوى كان حاضر، باعتبار انه يعني مساند للجمهور ديالو، الارضيه ديال الملعب ديالو اللي كانت ارضيه اللي هي سيئه. مع الاسف انه حتى هي ما سمحت ليناش حتى حنايا اننا نلعبوا الكره اللي كنعرفوا نلعبوا. لكن انا كتبقى لي انه المقابله كانت نفسيه، كان فيها الحماس، كان فيها ذاك المنهج الممتاز. حنايا بالنسبه لنا يمكن اخطانا في بعض الاشياء، يمكن اشياء كثيره كانت ايجابيه خاصه يعني من الناحيه الدفاعيه. مع الاسف اننا ما استطعناش اننا نحكموا 4-5 فرص يعني من الهدف اللي ممكن يخلق الفرق يحصل واحد الارتباك خاصه يعني في المقابله الوديه. المقابله ديال العوده اكيد غتكون ثانيه صعبه بالنسبه للجانبين الوداد والمصباح، لانه النتيجه ديال 0-0 ما كتخدم ولا طرف. ان شاء الله نكون موعد يعني بعد Vous avez mis en place certainement une stratégie. Vous avez déjà vu quel était le jeu de l'USMA. Et est-ce que d'après vous, ce résultat de 0-0 vous convient vis-à-vis du match retour que vous allez disputer à Casablanca? Tout à fait. C'est vrai que revenir avec un nul ici, avec les conditions qui étaient là ce soir, je crois que c'est un résultat qui est très positif. Surtout l'USMA a toujours marqué ici à domicile. Je crois qu'on a vraiment bien géré le match sur le plan tactique. Surtout, on a limité un petit peu la présence des attaquants et la présence aussi des arrières latéraux qui sont vraiment de bons joueurs. Je crois qu'on a été très attentif, très concentré surtout sur le point défensif. Malheureusement, on n'a pas pu, malgré qu'on s'est créé 5 occasions de but, on n'a pas pu concrétiser, mais je crois le résultat final comme un résultat. عفوا السادسة توصيلات المدافعين تستعمل في محاولة العودة، هل غنشوفوا البيضاوي أحسن من طبعا حتى اليوم حتى الارضيه ديال الملعب ما ساعداتش بشكل كبير، ما ساعدتناش ككل، ولكن حنا يمكن ما ساعدتناش كثير لان ما تعودناش اننا نلعبوا في يعني في هذه الارضيه بحال هكا. عندنا لاعبين يعني خاصنا نكونوا في الوسط، اللاعبين اللي هما مهاريين. صفر ستان ريزولتا اللي هو بياج لانه يسمى اذا سجل في المقابله ديال العوده هدف فربما ستكون مهمه بالنسبه لنا صعبه، ولهذا فالمقابله تبقى مفتوحه. من سيتاهل على حسب يعني الظروف ديال المقابله اللي جايه، على حسب الموضوع، على حسب يعني الانتباه للجزئيات اللي كتخلق الفارق دائما في المباراه. طيب شهاب حداد هو يعتبر من احسن المهاجمين في الوداد البيضاوي المغربي، يدخلوا في الشوط الثاني، هل هو تحضيره للقاء العوده ام بدايه الاصابه ام هي خيارات تكتيكيه؟ طبعا الحداد يمكن تدرب مع الفريق حصه عاديه يوم امس فقط. كان هناك اكراه بدني تيحس بواحد التوعب اللي هو بسيط. كان ممكن ما نشاركوش لانه كان عندي تخوف كبير عليه، لانه الصحه ديال اللاعب حنا بالنسبه لنا مهمه من النتيجه ديال المقابله. فنحن ارتئينا اننا نلعبوا تقريبا 28 دقيقه اللي شارك فيها، الحمد لله انه خرج يعني بصحه جيده، وباقي غيتبقى ان شاء الله العلاجات في الاسبوع هذا. طبعا يعني التواجد ديالو في الدكه الاحتياط فهو لسبب صحي.
كيفاش عاش المقابله تاع اليوم وخاصه مع فريق العاصمه ومشاركه العاصمه والمشاركه في مقابله الاعداد. المقابله ديالي كنا عارفين المقابله ما غاتش فيها سهله بالنسبه لينا. كنا حاسين ان المقابله غاتبقى كره تركيزه، كنا غادي نلعب كيفاش كتساعد كنا جميع الاحتياطات زعما هذه المقابله هذه. بالنسبه للمقابله ديال العوده ما غاتكونش مقابله سهله كيف ما قال السيد ان داك النتيجه هذه المقابله تكون نتيجه خارجه على الرياض، ولكن ما غادي نحاولوا باش نستمر بالمقابله وخصوصا حنا غنلعبوا المقابله وحده وما نحاولوا ما نلقاو الاهداف في الميدان ديالنا. احد اعتماد اتحاد العاصمه على الكره الطويله ربما ساعد لك انت لتحسن تنظن ما عندهمش خيار لان غادي نلعبوا كاس الساعه، اذا بغى يلعب الكره في الارض يعني ما غاديش يشكون هو اللاعب. بالنسبه للكره الطويله يعني كنا خدينا القطع والحضر بقى عندهم حل واحد هو الكره الطويله الى طويله شي حاجه صغيره ما نقدروش ننجحها. هل إخصائكم لحامل اللقب الموسم الماضي أعطاكم نقولوا جرعة قوية لمواجهة اليوم ضد اتحاد الجزائر وسط حضور جماهيري كبير؟ هل كانت المعنويات مرتفعة وأصبحت لدى كأس رابطة أبطال إفريقيا كهدف منشود من طرفكم كلاعبين وكطاقم فني وكأسرة إيجابية؟ بالنسبه للاقصاء ديال فريق ديال مامبيلي سانداونز اللي كانت مقابله عاديه كنا مركزين كيف ما جاب الجميع السنه اللي فاتت يعني تحسنا بواحد الطريقه حتى حنا اللي ما كانش كلشي زعما اللي ما تقبلهاش احد كنا مركزين باش نحاولوا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه الحمد لله في السرينا. بالنسبه للجماهير كما تعرف الجميع حنا الملعب ديالنا كنلعبوا ديما قدام 40,000 45,000 50,000 جانا شي عادي جدا. الجماهير عرفنا غادي تدفع الفريق ديالها داك العاشور كما اختص داك الشرط حنا مولفين هادشي داك الامور يعني ما كانش علينا واحد الضغط كبير. وكيف ما وصلت يعني هذه نتيجه اللي تكون صعيبه على الفريقين. 0-0 يعني باقي زعما بقى حتى حاجه ما تحسماش. غادي نمشيو للبلاد ديالنا ان شاء الله غادي نحاولوا ما نتلقاوش العدد ديال اول حاجه ولا شي حاجه مرحبا. ما تشوفش 3 أسابيع ربما مدة طويلة ما بين مباراة العودة والذهاب والإياب، مباراة إقصائية ربما 3 أسابيع مدة طويلة، التغيير فيها سيكون مغاير تماما لو كانت المباراة إقصائية في أسبوع واحد. طبعا ولكن مع يمكن مع الاسف او لا يمكن شيء ايجابي انه بالنسبه يعني الانديه اللي عندها يمكن بعض المشاكل ديال اللاعبين عندها الوقت الكافي باش تحضر يعني اللاعبين ديالها. يمكن هذا مجال هذه باسكو سوسيدات فيفا هذا مجال المنتخبات ديالنا ان شاء الله يعني كان التوفيق يعني في الاقصائيات يعني بغض النظر على غنلعبوا مباشره في اسبوع او 30 اسابيع انه الان اصبحت يعني اللاعبين عارفين قضيتهم وغادي يحضروا بشكل جيد. كنتمنى انه المقابله اللي جايه هي تمر يعني في اجواء يعني طيبه. تشكروا يعني الاحترام الكبير اللي قدمته الجماهير الجزائريه ومرحبا بكم يعني بكم والاستقبال ديال الاخوان ديال النسوان. مرحبا بكم ان شاء الله في بلادكم. حسين الوداد اللي شكل مجموعه من العيادات ايضا ربما ضاف كذلك كنظن غير عن المقابله الدوليه الانذار الثاني كيفاش تتعامل مع المستجدات؟ هو اول حاجه نحاول انه اللاعبين اللي كانوا بعض التدريبات صحيه في المقابلات ديال 2015 انهم نرجعوهم الحاجه لانه عندنا مده تقريبا ديال 20 يوم ان شاء الله غادي يكونوا حاضرين على الاقل واحد منهم او جوج. كذلك ان شاء الله عندنا يعني الوقت الكافي. انا اللي كنتمناه اننا يعني ما نتوقفوش على اللاعب لانه حتى اللاعبين اللي موجودين معنا واللي التحقوا بنا واللي ضفناهم يعني في اللائحه ما لعبوش معنا مباريات رسميه باش ياخذوا ذاك الانسجام وبالتالي انتم لاحظتوا على اني كنعتمد على نفس المجموعه اللي كانت لعبت المقابلات بعضياتها. كنتمنى انه ترى انه مثلا على مقابلات سواء ديال الكاس او ديال الشامبيونا الهاشمي نفس الشيء باش ياخذ ذاك الايقاع. انتم عارفين الاكراه على انه الملعب ديالنا كله تيتحول يعني فيستير ولا ارضيه الملعب. طبعا باش نمروا مباريات مثلا وديه في المستوى كبير صعب علينا كاين صعوبات وبالتالي تنظن ان 3 أسابيع على الاقل لعبوا الى لعبات واحد 2 مباريات رسميه على حسب البرنامج ديال المنتخب المحلي المنتخب الاول. غادي يبقاو صعوبات ولكن كنتمنى الى لعبنا واحد المقابلات مثل هاد اللاعبين ممكن يكونوا جاهزين باش نتوكلوا عليهم ان شاء الله في المقابله. C'est moi, monsieur Paul Fut.
Vous pouvez commencer les questions. Oui, bonsoir Monsieur Paul-Put, RFI. Est-ce que vous êtes déçu globalement de ce sport de 0-0 et comment se présente le match au retour? Je suis toujours déçu parce que tu n'as pas marqué, mais j'ai rien à approcher à mes joueurs. Je pense qu'ils ont donné. Ils ont montré aussi qu'on a dominé une grosse partie du match. Mais je pense que le meilleur joueur de ce soir, c'était l'arbitre. Coach, aujourd'hui, on a vu une équipe de l'USMA qui n'était pas au top sur le plan du jeu. C'est vrai que l'état du terrain n'aidait pas vraiment, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait peut-être mieux à faire sur le plan tactique face à une équipe du MEDEF qui était très bien en place défensivement? Tu le sais, tu joues contre une équipe expérimentée. Ils ont joué très solide. On savait. On a aussi analysé le match qu'ils ont fait au Sundogs. Alors, physiquement, ils sont forts, ils ont la taille. C'est difficile de déstabiliser l'équipe. Je pense qu'on a essayé. Le premier mi-temps, ce qu'on a manqué, c'est le ballon décisif. Et ça, c'est la finesse du football. Le deuxième mi-temps, on a tout fait, on a tout essayé. Je pense aussi avec un arbitrage correct. Il doit siffler au moins un penalty. Et le terrain, ça ne permet pas de jouer un tempo, c'est impossible. Si tu as vu le match, chaque fois quand tu circules le ballon, tu as besoin 1, 2, 3 contrôles avant de jouer. Alors tu ne peux pas mettre le tempo dans le jeu, c'est très difficile. En plus, dangereux. Coach, à part l'arbitrage, le score suivant, on voit que l'USMA depuis le début de saison a énormément de difficultés à marquer des buts, à s'imposer. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la rencontre retour? Est-ce que l'USMA va donner un autre visage? Tu le sais, pour marquer des buts, il faut avoir la confiance. Si la confiance n'est pas là, c'est difficile. Aussi, comme j'avais dit au début, je ne cherche pas des excuses, mais on n'a fait pas une préparation propre avec les joueurs qui étaient avec l'équipe nationale. Et tu le vois sur le terrain, au niveau du tempo, ils ne sont pas le même niveau. Maintenant, il y a aussi des joueurs qui étaient suspendus, qui ne sont pas joués comme Sayoud. Il vient de remonter sa valeur. Alors je pense qu'on a encore 20 jours pour préparer le match de retour. Moi je suis optimiste. En Belgique, j'ai fait aussi un demi-finale avec un match nul à domicile. Et à l'extérieur, on a fait la différence, on a joué la finale. Alors tout est possible dans le football. Mais moi je suis optimiste quand j'ai vu la réaction des joueurs. Parce que la semaine passée, c'était pas bien, mais c'était aussi un match difficile. Mais ils sont réagir. Pour moi, avec discipline, et ils sont tout essayés, ils sont tout donnés, et ça c'est aussi important. Est-ce que vous êtes convaincu de votre équipe? Pardon? Est-ce que vous êtes convaincu Du niveau. Le niveau. Level. Je pense qu'on a dominé le match. Alors, si tu vois les occasions, pas net qu'on a créé, si tu vois les corners qu'on a créés, les corners qu'on a qui étaient contre nous, c'est une grande différence. Aussi dans les duels, on était aussi présents sur les duels. Et je pense, si tu vois au niveau de domination de match, je pense qu'on peut dire qu'on a fait un bon match sur un mauvais terrain. Est-ce qu'on peut dire que le match contre le représentant public a instauré le doute chez vous? Je n'ai pas compris. Mais... Le doute, est-ce que vous avez douté par rapport au match précédent? Je n'ai pas douté parce que je le sais que mes joueurs sont capables de faire des grandes choses. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont réagir. Ils ont fait une semaine très concentrée, et ça c'est important dans le football. Maintenant, il faut aussi avoir un petit peu la chance. Inch'Allah, on va avoir la chance dans le match de retour. Après ce résultat nul, 0-0, est-ce que réellement vous ne pensez pas que l'USMA est en balotage défavorable par rapport au match retour? Tu le sais, on a toujours marqué à l'extérieur. Ça, c'est un point positif. Alors, il faut toujours être positif. Rien n'est perdu. Ça reste le football. Même si tu joues
joue à l'extérieur, peut-être qu'on va avoir normalement plus d'espace aussi. Et peut-être c'est mieux pour le USMA qu'actuellement, on n'arrive pas de concrétiser des actions avec un manquement de ballon décisif. Donc, deux matchs de suite, 0-0 sur 16 juillet, 2 matchs de suite en Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a un manque d'efficacité en ce moment? Oui, bien sûr, je pense, dès que le premier match contre Paradou, on a créé beaucoup des occasions, on a raté. Et si tu joues à l'extérieur et tu crées des occasions, ça c'est déjà positif. Mais concrétiser, ça c'est encore plus mieux. Ça c'est un manquement actuellement, donc comme j'avais dit, c'est souvent la confiance des attaquants. Il faut être patient, il faut donner la confiance, il faut travailler et on va essayer de mettre les choses en place pour qu'on est plus efficace. On va essayer de tout faire. Mais on connaît le problème, on connaît. Quelle est votre précaution des prochains rendez-vous de l'USMA d'Alger dans cette classification? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez dans cette compétition? D'abord, on a passé les phases de poules, c'était aussi difficile avec les Amériques, avec le Tripoli et tout ça. Je pense qu'on a réussi pour jouer un quart final. On a réussi pour jouer la demi-finale. Maintenant, on va continuer, mais je pense j'ai toujours la confiance, je suis toujours optimiste. Et rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et je pense qu'on peut arriver en finale. Il y a là une dernière question. Coach, vous avez parlé d'arbitrage, vous avez une expérience au Burkina, en Afrique. Qu'est-ce que vous attendez de l'arbitre du match retour, surtout qu'aujourd'hui vous dites que c'est l'arbitre qui a fait la différence? C'est vraiment, si tu joues un match à domicile et tu as un arbitrage comme ça, alors si tu joues à l'extérieur, ça peut être plus pire. Mais Inch'Allah, ça ne va pas être le même cas. On doit jouer pour avoir un bon résultat. Tout est possible. Mais c'est dommage que ça arrive, un arbitrage comme ça, aussi chaque fois, surtout le deuxième mi-temps. Si on a fait des attaques et il a arrêté les jeux, tu n'arrives pas à mettre vraiment la pression. C'est dommage. Aussi, le temps sans gagner pendant le match, sans donner un carte jaune et tu fais un faute, tu reçois un carte jaune. Il faut être honnête aussi, ça c'est pas normal, mais on ne cherche pas des excuses. On a joué à domicile, je pense qu'on a fait un bon match, mais on n'a pas concrétisé. Donc justement, vous avez parlé de la confiance, et pour que le joueur soit en confiance, c'est aussi le rôle du staff technique. On a vu aujourd'hui que le meilleur joueur de l'USMA, qui était probablement sérieux, n'a pas joué depuis longtemps. Est-ce que vous ne pensez pas que le rôle aussi du staff technique, c'est aussi de donner confiance à ses meilleurs joueurs? C'est-à-dire, on a vu aujourd'hui sérieux, qui pouvait peut-être mieux faire s'il avait beaucoup joué avant, ça avait été utilisé en championnat par exemple. Il faut voir le programme. Saoud était suspendu pour le groupe pour le Champions League. Alors, tu donnes l'occasion à des joueurs qui ne sont pas suspendus. Alors, ça, il faut calculer aussi. Maintenant, tu donnes l'occasion à des autres joueurs parce que tu ne peux pas compter sur lui. Maintenant, dès qu'il n'était pas suspendu, on a donné sa chance. Mais il a un manquement de championnat dans les jambes, c'est normal. Maintenant, il faut faire un choix comme entraîneur. Ou tu laisses jouer quelqu'un qui est suspendu pour avoir des championnats dans les jambes, et tu ne peux pas compter sur lui. Ça, c'est aussi quelque chose que tu dois prendre en compte. Alors, nous, on a choisi de mettre la confiance à des autres joueurs qui étaient capables de jouer pour le Champions League. Ils n'étaient pas suspendus. Merci.